방카르의 움직임이 심상치 않더니 우리의 양과 염소들이 일제히 울기 시작했다. 겨울이 되면 자주 찾아오는 불청객, 야생의 포식자 늑대가 나타난 것이다. 단숨에 늑대에게 달려가는 방카르. 방카르는 늑대보다 힘이 약하지만 절대 겁먹거나 두려워하지 않는다. 용맹한 기세에 당황한 늑대가 몸을 피하고 만다. 하지만 자신의 영역에서 떠나지 않는 한 아직 싸움은 끝난 것이 아니다. 멀찌감치 떨어져 기회를 노리는 늑대. 뒤를 쫓아간 방카르가 다시 맹렬한 공격을 퍼붓는다. 굶주린 야생 늑대를 상대하는 것은 목숨을 걸어야 하는 일. 인간의 약 4배에 가까운 치악력을 가진 늑대에게 목을 물리면 살아남기 어렵다. 하지만 이대로 물러설 방카르가 아니다. 얼마나 시간이 흘렀을까? 방카르가 있는 힘을 다해 늑대를 쓰러뜨렸다. 싸움의 상처가 깊어지던 그때 패배를 직감한 늑대가 영역 밖으로 도망친다. 늑대가 멀어지면 더는 쫓지 않는다. 싸움이 아니라 보호가 목적이기 때문. 사람 자 오샤 야시 천오시무 거짓말처럼 온순해진 차름. 아시 아무르면 나걸 아샤 자 다행히 물린 상처가 깊지 않다. 조금 전까지 늑대와 사투를 벌인 개라는 사실이 믿기지 않는다. угаасаа нөө шарах марах авах нь гайгүй байна. Тэг ер нь бол энийг туршлагатаа урднаас олон зодоо хийж ирсэн тий. 상처가 크지 않은 데는 이유가 있다. Монгол банхар чинь нөгөө хөдөө яг айлын бэлчээр дээр байгаа нь ингээд их үстэй чихнээсээ ингээд юм өнцсөн байдаг шүү дээ. Энэ нөгөө чон зуугаад ингээд багалзуур ахгүй тий. Тэгсэн мөрлөө хит бүр унжгар биш. Чон ирээ жишээ 100гаад 방카르는 태생적으로 목덜미의 가죽이 유연해 맹수의 공격에 강한 신체를 가지고 있다. 늑대에게 물리고도 살아남은 것은 이 때문. ер нь бол Монгол нохоо ингээд 50 үедээ айгүй 50 яг хэрэгтэй үед бүр ингээд шал өөр амтэн шиг ингээд бүр ирлэх тэгээд хурдтай хүчтэй ингээд бүр тийм болохоор бид нар энэ нохоо биш ингээд баг хүн гэж бод. 방카르가 보호하기로 마음먹으면 어떤 맹수도 당해낼 수 없다. 이런 용맹함이 몽골 제국을 건설한 칭기즈칸의 눈에 띄었다. За энэгээр ингээ бодоод үзэхэд бол Чингис хаан нуус төвчөнд бол за 10 тулж ирэхдээ ах トゥ амраг сатангаасаа бүрднэ. Тэгээ өөрсдийн унаа хүнс одоо зэрэг зэвсгийг бэлдэж ирнэ гэсэн. 10명의 병사에 한 마리의 개. 5만 명의 군사가 움직이면 5천 마리의 방카르가 함께했다. 몽골군의 이 신비로운 장면을 목격한 마르코 폴로는 자신의 책에 이렇게 적었다. За шүн ханалгахдаа бол дөрөв талд нь одоо нохтыг үйж хонсон гэж байгаа. Тэгээд өглөө босч ирэхэд бол гарах гэж оролцсон. Тэр бүсэлтнээс гарах гэж оролцсон хүмүүсийг барьж идээд өглөө ихэд бол ер нь баг ихэнх цэргийг байрсан байлаа. Тэгэхээр нохтыг бол байс итгэдэг барихад бол нэлээд сайн сургадаг байж. гэж үзэж байна. 외부의 공격에 맞서 무리를 보호한 방카르. 생명이 닿을 때까지 물러서지 않는 기질 때문에 전쟁터에선 적으로부터 아군을 지켰고 후방에선 가축과 남은 가족을 돌봤다.
방카르는 몽골의 살아있는 역사다. Банкрын шалгуур бол ерөөсөө тэр энэ Монгол цаг уурын энэ эрсдэл суур амьсгал дээр л төсвөртэй хол замыг туулах, хоол хүнс бага идэх тэр эрчим хүчийг бага одоо зан характерын хувьд бол маш тайван дүлгэн. 초원의 밤이 와도 방카르의 하루는 끝나지 않는다. 힘든 일과를 마친 내르귀의 가족들이 편안한 휴식을 취할 수 있도록 가축과 게르를 보호한다. Хоолоосоо ичээд хотоосаа манаараа заяа. Хоолоо ичээд хотны цаанд очиж өвтөрөө. Тий одоо энэ манай банхаар ингээд хотны цаанд бүх малаа, гэрээ манад бүх юмаа гадны нөлөө бүх аюулаас хамгаалдаг учраас бид нэр шөндөө амар амгалан маш тайван амардаг аа. 이제 잠자리에 들 시간. 몽골엔 개가 짖지 않으면 잠을 잘 수 없다는 오래된 속담이 있다. 그들에게 개 짖는 소리는 잠을 청하는 자장가였다. 가족들이 모두 잠든 후에도 방카르는 잠들지 않는다. 밤이 깊을수록 방카르의 눈은 낮보다 밝게 빛난다. 수상한 움직임을 느끼면 큰 소리로 짖어 경계한다. 몽골인은 방카르가 맹수뿐 아니라 영혼의 세계까지 본다고 믿었다. дөрөв нүдтэйг байлгах гэдэг эсвэл нийлцэн болохгүй тул юу гэж нэгтэй. 초원의 밤을 지키는 수호자. 낮에는 두 개의 눈으로 맹수를 쫓고 밤에는 두 개의 반점으로 귀신을 쫓는다. 새벽이 왔지만 방카르는 여전히 깨어있다. 밤새도록 지켜준 덕분에 가축들은 지난밤 깊은 잠을 잤다. 조금 지쳐 보이지만 목동들이 깰 때까지 자리를 떠나지 않는다. 또다시 시작된 평화로운 아침. 헌신적이고 충성스러운 성격으로 고단한 유목민의 삶을 지켜왔다. 완전히 아침이 밝으면 경계 근무는 끝이 난다. 그제야 웅크려 잠을 청한다. 꿈에서도 가족과 가축들의 안전을 위해 넓은 초원 위를 지키고 있을까? 내륙이 가족의 첫째 아들 유로일트는 아침부터 나무를 줍는다. 엄마의 일손을 돕기 위해 땔감을 준비한 것. 자급자족으로 살아가는 유목민은 생활에 필요한 모든 걸 스스로 해결한다. оруулж ирнэ хүүхдээ авчирсан төлөөгөр хоолоо буцалгана малдаа явна морио унаад хонд явсан одоо жишээ нь 2 хондоо явсан. 게다가 얼마 전 넷째까지 태어났다. 엄마의 하루는 더 바빠질 것 같다. 일하러 나가기 전 가족들을 위한 따뜻한 음식을 준비한다. Мах одоо яс буцалгаад одоо ингээд ястаа маха буцалгаа шүл гаргаад тэрэндээ давс хийгээд яг зөвхөн гурилтай ногоо хийгээд үндэснийхаа тэмжиртэй болгож байна. 겨울이 다가오면 식사에 고기 양을 늘린다. 추운 계절을 보낼 체력을 비축하기 위해서다. 유로일트가 초원에 나간 가족들을 부르자 3살 다르암도 형을 따라 해본다. 유목민에겐 하루 중 가장 기다려지는 시간이다.
가진 것은 많지 않지만 소중한 가족이 있고 가족을 먹일 귀한 음식이 있으니 남부러울 것 없다. 안나르와 볼까마에게도 이 시간은 천국. 따뜻한 고깃국에 밤새 온몸을 녹인다. 방카르는 덩치에 비해 식사량이 많지 않다. 물자가 부족한 초원의 삶에 적응했기 때문이다. 낯선 사람이 나타나자 곧바로 경계태세에 들어가는 방카르. 하지만 가족들이 반기면 더는 짖지 않는다. 가족의 친구는 나의 친구. 경계심을 풀자 부족한 잠이 솔솔 밀려든다. 식사가 끝나자 내륙이는 양을 잡기 위해 나섰다. 놀란 양은 생각처럼 쉽게 잡히지 않는다. 하지만 40년 베테랑 유목민인 내륙이에게 당해낼 재간이 없다. 유목민이 양을 잡는 건 특별한 날뿐이다. 양은 유목민에게 가장 큰 재산. 기르던 양을 잡는 건 흔치 않은 일이다. 능숙한 솜씨로 가죽을 벗기고 뼈에서 깨끗이 고기를 발라내는 내륙이. 어느새 양은 가죽만 남았다. 귀한 양으로 무엇을 하려는 걸까? 1년에 딱 한 번 집안 행사가 있는 날. 게르 앞에 방카르도 긴장한 눈치다. 무언가를 들고 달려오는 뉴로일트. 말해 도장을 찍을 시간이다. 봄에 태어난 망아지가 어느새 내르기와 힘을 겨룰 만큼 자랐다. 놀란 말을 단번에 제압하는 내르기. 태어난 지 얼마 되지 않은 말은 겁이 많아 다루기 쉽지 않다. 눈치 빠른 유로일트가 말을 묶을 끈을 가져왔다. 유목민의 말이라면 언제고 한 번은 치러야 할 통과 의례. 아니 이거 다 못했다 무슨 없을 것 같고 제가 저다 할지. 비눗물을 뿌리고 상처가 나지 않도록 조심스럽게 털을 깎는다. 형제의 눈에 호기심이 가득하다. 몽골 아이들에겐 초원이 학교다. 오늘 다 먹나야 돼. 시작하시죠. 아또 어떤 뭐 다번에 내가 먹고 주들 이렇게 단단히 따고 주들 모르겠어. 말도장은 말이 어른이 됐다는 뜻이고 유목민에겐 재산이 늘었다는 의미. 성년식이자 가족의 잔치다. 그런데 말도장을 찍는 방법이 좀 특이하다. 먼저 액화질소를 준비한다. 섭씨 영하 196도로 냉각한 액화질소에 쇠로 만든 도장을 넣고 얼린다. 말의 고통을 줄이기 위해 고안한 방법이다. 과거 불에 달군 인두로 낙인을 찍는 것은 보는 사람도 힘들고 말도 고통스러운 일이었다. 뭔가 다른 방법이 필요했다. 액화질소에 얼린 도장을 가져가 털을 민 곳에 지그시 대고 누른다. 순간적으로 피부 세포가 얼면서 표식이 생기는 방식. 말도장 찍는 방법이 바뀌면서 잠시지만 고통의 시간이 줄었다. 유목민에게 말도장 찍기는 추수감사절 같은 행사.
번식과 평안을 의미하는 말도장을 이용해 마유주를 나눠 마시며 가족의 건강과 행복을 기원한다. Тэгээ энэ сая өдрийг тохиолдуулаад унгаа тамгалаад ингээд адуу зүрхтэй шинэ гарсан төлөвдөө тэмдэглэж авч байгаадаа маш их баяртай байна. За 1000 болох оо. 1000 болтол төсгөндөө гэсэн бодолтой. Миний аваад 쟁고 миний 조용히 가족의 곁을 지키는 방카르. 몽골 유목민의 기쁨과 슬픔, 모든 순간을 함께했다. 그런 방카르에게도 힘든 시간이 있었다. 90 оны сүүлээр 2000 оны ихэр бол ер нь үндсэндээ бараг байхгүй болох шахуудаа тулсан байсан. 몽골이 구소련의 위성국가였던 시기, 방카르는 몰살될 위기에 처한다. 방카르 털로 만든 모피코트 열풍의 희생양이 됐고, 어떤 사람들은 질병을 퍼뜨린다고 믿었다. Эргүү гэж нэг өвчин байна. Малын. Тэр бол бохирдлаас үүсдэг одоо гол тээвэрлэгч нэг циклийнх нэг бол нохоо байхгүй. Зарим сум суурин нэгдлүүд бол нохоог одоо бүрэн устгах зорилт тавьсан тохиолдол байна. Нэг үндсэн шалтгаан болж нэг устгал бол явагдсан. Тийм тодорхой хугацаанд 50 оноос хойш гэсэн үг шүү дээ. Тэр чинь нөгөө ангаах ухаантай холбоотой, малын ангаах, малын эмнэлэгтэй холбоотойгоор тийм зүйл явагдсан. 방카르에 대한 잘못된 인식과 인간의 이기심으로 인해 계속된 도살. 초원의 수호자를 잃은 유목민의 삶은 무너져 내렸다. Ер нь бол тэр амьдрал ахуйд нь маш их хэрэгцээтэй байгаад их хэрэгтэй байгаад байхдаа бол энэ нохоогоо хүндэлтэй идэхээс өөр аргагүй болж байгаа. 현재 몽골에선 방카르 보존을 위한 움직임이 활발하다. 국가단체나 정부가 아닌 시민들이 자율적으로 나섰다. 토종 품종을 복원해 몽골 전역에 나눠주고 방카르의 가치를 알린다. 이런 노력들 덕분에 방카르를 위한 새로운 시도도 움트고 있다. 2023년 몽골에서 처음 열린 도그쇼에 방카르가 참가했다. 전 세계 10여 개국이 참가한 대회. 다양한 견종들 사이에서 기량을 뽐낼 시간이다. 이번 대회엔 모두 200여 마리의 방카르가 참가했다. 낯선 장소에 많은 개들이 모이다 보니 긴장하는 것도 당연지사. 그런데 다른 개들이 아무리 짖어대도 방카르는 평온하다. 대수롭지 않다는 눈치다. 초원에서 맹수를 상대하던 방카르답다. 해외에서 온 심사위원들은 처음 보는 몽골개에 감탄했다. So they are really very gentle natured. They are very assured of themselves, but they are calm. They are not excitable. They don't get too. They're very calm dog, very steady temperament, which is very important. They are very well balanced. They are very good in their head. They are very quiet and very nice to the humans. They have this fantastic quality. Not every breed has this quality, but Bankar has this quality. 과거의 아픔을 딛고 다시 몽골 초원의 주인공으로 돌아온 방카르. 달리는 발걸음이 더 강하고 단단해졌다. 겨울이 온 유목민의 거주지. 반가운 소식이 들려왔다. За энэ нохоо нэг гүлгэлүүд 2 хонж байгаа учраас та бүхэн бас жоохон болгоомжтойгоорой. байдаг шүү. 조심스레 견산으로 들어서자 누워있는 어미개와 새끼들이 보인다.
며칠밖에 안 된 작은 몸으로 어미 품에 안겨 연신젖을 빨아댄다. Гурван гүлэгтэй болсон. 3 охин гүлэг. Бас нэлээд сандралтай болсон. гүлгэх хугацаан ч гэсэн аягүй жоохон урт. 몸에서 새끼를 떼어놓자 놀라는 어미개 하탄. 사랑을 듬뿍 받고 자라서인지 검은 털에 반들반들 윤기가 흐른다. 하탄은 새끼를 멀리 두는 게 아무래도 불안했는지 가까이 데려오려고 하지만 초보 엄마라 쉽지 않다. 결국 새끼들이 제 힘으로 어미 품에 파고든다. 자, харин ч юу яач сая маяг ингээ нөгөө амар туршлага багтаа нэг мэдгэж байна л да. Гүлэг мүлгээ зууж байгаа. Яг ерөнхийдөө нэг 누가 가르쳐준 것도 아닌데 모성애가 대단하다. 아직 새끼 다루는 법이 능숙하지 않을 뿐 힘들게 낳은 녀석들이라 더욱 귀하다. за одоо нус. Тэгээ Монгол анхрын одоо нэг онцлог нь одоо яг нөгөө нэг яг өвлийн цагаар эд хүүтэнд гүлгэлдэг. 따뜻한 계절은 놔두고 겨울에만 출산하는 방카르. 어미의 걱정과 달리 새끼들은 추운 날씨에도 활기가 넘친다. 혹한 겨울을 견뎌내야 유목민의 일원이 될 수 있다. 방카르는 품종 개량 없이 몽골의 자연과 문화에 적응하며 성장했다. Тэмэнжингийн цуваг дагаад явж байна, аян замд явж байна, нүүдэл дагаад одоо хэдэн мянган километр. Өнөөдөр ч гэсэн одоо энэ дөрөв нүгсэн тэр нүүдлүүдийг бол банкар дагаж нүгж явсаар л байна. Энэ байгальд ирэхин чадвар нь л хамгийн онцлог чадвар. Магадгүй халуун газар юм уу те? Магадгүй бөхчм газар очих юм бол тэнд маш том сул тал болох байна. 겨울은 방카르에게 가장 한가한 시간. 가축들이 풀을 뜯으러 나가지 않으니 먼 곳까지 따라 나서 경계를 서지 않아도 된다. 방카르가 영하 30도의 날씨에 출산하는 건 고단한 유목민에 대한 배려다. 몽골에선 보통 태어난 지 한 달에서 2달 된 강아지를 입양 보낸다. 절대 팔지 않고 가까운 친척이나 지인에게 나눠준다. 자, энэ охин гүлэг бай. 이 охины ялгаа байж үнараа. 출산 경험이 많은 다구아는 이런 일에 익숙하다. 자, сайн байна. 자, сайхан үлж байна. сайхан. 자, гүлгийг чи үзээл яриад байж. Чи өөрөө үзэж байгаа тэгээ сайхан сонгохгүй. За, энийг авчида. 강아지를 고를 때 반드시 챙겨보는 게 있다. ганц эргүүл. 꼬리와 목덜미를 잡아 들어보는데 부드럽고 유연한 가죽을 가지고 있어야 맹수의 공격으로부터 살아남을 수 있다. ашиглаж байна. Нохоогоо хэр төвчээртэйг л ингээд өөртөө зөвөр уламжилсан л юм. Тэрнээс нотлогдсон юм болно шүү дээ. Ингээд шииртэй гүлэг бол ингээд хараа баваагаад ямар ч нөгөө инерц байхгүй. Ингээд нөгөө бусад орны хүн харахаар нэг юм зэрлэг юм шиг санагддаг. Энэ одоо нохооны энэ зузаан хэсэг хамгийн өвдөлт багтай хэсэг. Тий. 자신과 가족을 지켜줄 계획에 신중하게 고른다. 있을래면 시디. За, та нэрээ бодож ирсэн үү? Нэг сая өнөдөр гайгүй нэг бас нэг нохоогоо хүчтэй. 데려갈 개를 정하고 나면 반드시 해야 할 게 있다. 자, эцэг эхлээд нэрээ өгчих баруун чихэнд нь 3 хэлчих. 귀에 대고 속삭인다. арслаа. За тэгээд эзэндээ ээлтэй эрлэхийг зоригтой арслан шиг хотондоо ээлтэй хонь цай нохоо болгоё. 자, 강아지에겐
아리슬랑이라는 이름과 새로운 가족이 생겼다. 자, 이때. 자, 자신의 계류로 돌아가기에 앞서 말 한 장의 발걸이에 강아지를 통과시킨다. 가족의 일원으로 받아들이는 작은 의식이다. Надад отондоо сайн эзэндээ хэлтэй тийм нэг том сайхан тийм арслан шиг тийм сайхан нохоо болоо гэж бодчих. Тэгэл байна сайхан өндөр байна нохоо бэлэг аваад хасаа өнөөдөр сайн өдөр сайхан нохоо доосноо маш их баяртай сэтгэл их өндөр байна. 추운 겨울을 이겨내고 자란 방카르는 자신의 부모와 형제가 그랬듯 거침없이 몽골의 대지를 누빌 것이다. 몽골 유목민에게 방카르는 특별한 존재다. 말은 통하지 않지만 눈빛만으로 서로의 마음을 읽을 수 있다. 자, 이거 어떻게 하려지? 자, 이거 쉬우디. 뭔 거야? 하늘이 울리는지 하늘을 못 해가지고. 사실 배가 고팠다기보다 또 다른 방카르 가족 때문에 신경이 쓰인다. 써서 이름을 부르자 힘겹게 걸어 나오는 개. 척트다시와 가장 오랜 세월을 함께했다. 올해 13살의 노견. 오골 짜스. 이 누드님 탐 두르지 탐 байсан. 그때 들이 짜스니 힘짓대기지. 추위 때문인지 온몸을 떠는 조씨. 건강 상태가 예전 같지 않다. 13 жил хамт үүзээгүй л одоо тэгээ өөрхий аргагүй насны нөхшрөөд хоол унднасаач гараад одоо тэгэл өнөө маргаашгүй болчлоо одоо энэ илтгэл мэдэгдэж. 벌써 2주째 잘 먹지도 못하고 좋아하는 눈이 와도 집으로 들어가 버린다. 기운이 없어서인지 잘 걸으려고 하지 않는다. 도와줄 수 없는 게 안타까울 뿐이다. 13년 전 이사한 울란바토르 외곽의 집. 조 씨가 마음껏 뛰어놀 수 있는 놀이터를 만들어주고 싶었다. 아름답고 행복했던 추억을 뒤로 한 채 믿고 싶지 않던 이별의 시간이 다가오고 있다. Тэгээд яг нөгөө Монгол хүн нохоо өгөхөд харамсдаггүй. Яагаад гэвэл хой төрөлтөө энэ хүн бол төрнө гэж итгэдэг учраас нэг одоо төрсөн дээшилж штэ. Тэр хувь заяанд бид нэр баяртай бас хүлээж авдаг. Араас нь харамсдаггүй. 윤회를 믿는 몽골인에게 죽음은 곧 삶. 심지어 방카르가 자신의 아이로 환생할 수 있다고 생각했다. 겨울 가운데 유난히 추웠던 날, 안타까운 소식이 들려왔다. 제발 이 고통의 시간이 길지 않기를. 그렇게 조씨는
하늘나라로 떠났다. 소중한 나의 개, 소중한 나의 친구. 성실하고 사려 깊은 성격으로 항상 기쁨을 안겨주던 조슈의 마지막 순간이 편안했기를. 대학 нөгөө би нөгөө хөшрөөдөөр эсэргүүцэл нь Ингээд тэрэд байж хата юу бодож юу хэлээ. гүйл багтлаа гэдэг. 나에게 와줘서 고맙다는 말을 하고 싶었다. 어느 날 운명처럼 다가온 게 그날부터 낮과 밤 모든 순간을 함께했다. 여름의 푸른 초원에 눈 덮인 겨울 대지에 잊지 못할 추억들이 쌓였다. 죽은 조슈를 데리고 산으로 향한다. 사람들이 개의 뼈를 밟지 못하게 하고 신의 세계와 가깝게 하기 위해 높은 곳에 묻는다. 우유는 순수함의 상징이다. 시신을 정갈하게 하고 잡귀를 쫓는다. Ингэж өргөж байгаа нь болохоор уул усныхаа эзэмд нохоогоо баатгаад хүний зүйлийг болоход саадгүй байх болохгүй гэсэн утгаар. 9개의 조각에 담아 뿌리는 것은 9개의 소망이 이루어지라는 의미다. Баатөрлөлтөд хурдан хүний төлөг олж төрөөрэй та. сайн хүн болж төрөөрэй. 인간으로 환생하기 바라는 염원을 담아 방카르의 꼬리를 자른다. 그리고 죽은 개의 머리맡에 둔다. 더 이상 개가 아니라는 뜻이다. 부유하게 태어나기 바라는 마음으로 입엔 버터를 물렸다. 마지막으로 저승에서 헤매는 시간이 배고프지 않도록 시신 주변에 쌀을 뿌려준다. Янз бүрийн үйл хийсний үүрэнд янз бүрийн амтан бол төрдөг. Тэгээд тэр үүлээ засаад зөв явсны өвчнөд хамгийн их нохоо олж төрөөд тэгээд дараа нь хүн болж төрдөг гэж үздэг. 개는 업보를 진 사람의 환생이고 살면서 좋은 덕을 쌓으면 사람으로 환생한다고 믿었다. 방카르의 역사는 길고 오래됐지만 지금도 현재 진행형이다. 방카르의 이름을 부르는 것으로 시작되는 유목민의 하루. 장난을 좋아하고 사교적인 안나르는 시내 앞에서 유독 애교장이가 된다. 볼까마는 새벽까지 게르를 지키다 잠이 들었다. 시내가 부르면 먹던 밥그릇 떠놓고 달려오는 녀석인데 어젯밤은 유난히 피곤했던 모양이다. Сайн нохойтой айлын эзэн нь бүх найртай хандаг гэдэг шиг их сайхан амарсан. 내륙이 가족의 형제들도 방카르와 아주 가까운 사이다. 어릴 때부터 몸을 맞대고 함께 뒹굴며 자랐다. Яг тэгвэл нөгөө энэ хөтөө байх чинь гоё цөөр агаартай ингээд дураараа ингээд гадаа гарч болно. 소년이 말을 타고 가면 방카르가 조용히 뒤를 따른다. 양과 염소를 키우면서 생긴 무언의 약속. 몽골의 대지는 고향이자 삶의 터전이었고 유목민과 방카르는 야생의 위협 속에서
서로를 믿고 의지했다. 하지만 한때 목축 장비가 발달하면서 방카르 숫자가 줄어들었고 그러자 이상한 일이 생겼다. Яг энэ амьдралаараа амьдраад байсан баг. Тэгээд сүүлийн хэдэн жил тэр банхрын устгаад хүмүүс нэрвсээ халаад зөрчил үүсчихэж байгаа юм чинь малын байраад хахад тэр хүн дургуут ч л таарна шүү дээ. Тэгээд зөрчлийн найдлагдаг юм гол нь байсан тэр нь устсан байхгүй болсон учраас тэгээд ирс нь ховордоод байхгүй болохтой. 방카르가 사라지자 생태계는 파괴됐고 자연은 황폐해졌다. 방카르는 몽골 초원의 수호자였다. 방카르주니 함니세넷. гэр бүлийн нэг гишүүн шүү дээ. 용맹한 소견 방카르. 유목민의 가슴 속에 저마다의 이야기가 되어 앞으로도 오랫동안 몽골의 역사와 함께할 것이다.